Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Masih lagi bagi tajuk Ordinary Differential Equation (ODE), dan ini adalah soalan nombor 3 yang minta kita solve the differential equation. Jadi kalau kita tengok soalan A hingga J, dibagi pada kita semua soalan dia mempunyai d square y dx square, yang bermaksud adalah second differential equation. Okey, untuk second differential equation, formula diberi di dalam list of formula. Kita boleh tengok pada muka surat kedua, di bahagian bawah sekali ada formula general solution for second order differential equation. Jadi kita boleh refer pada formula ni lah untuk jawab soalan nombor 3 ni, ataupun soalan second order differential equation. Okey, kita tengok soalan A. Kita ada d square y dx square plus 7 dy dx plus 10y equals to 0. So untuk selesaikan soalan second ODE, first step dia kita kena compare dengan general equation dululah. So general equation ni kita ada di dalam list of formula. Okay, so first kita compare dulu d square y dx square. Jadi kita ada a equals to 1, and then kita compare dy dx, kita akan dapat b sama dengan 7. Okay, and then make sure positif dan positif, and then kita compare y, kita akan dapat c equals to 10. Sama juga macam tadi lah, kena pastikan betul-betul dua-dua nilai dia positif. So kita ada A, B dan C. Step yang seterusnya, kita dapatkan B square dan 4AC. Okay, so B square, kita ambil balik B kita tadi, kita ada 7. So 7 kuasa 2 sama dengan 49. Okay, seterusnya kita terus cari 4AC. So 4AC, kita masukkan A dan C, kita akan dapat 4 darab A kita 1, and then C kita 10, sama dengan 40. Okay, so kita compare pula step yang seterusnya, B square dan 4AC. Kita compare nilai dia. Okay, so B square kita 49, 4AC kita 40. So 49 lagi besar daripada 40. Okay, bila kita dapat B square greater than 4AC, itu maksudnya roots kita adalah real and different roots. Okay, yang ni awak kena ingat lah. Okay, lepas dah tahu dia adalah real and different roots, okay, kita boleh terus guna calculator untuk dapatkan nilai roots kita lah. Okay, so saya salin balik. A equals to 1, B equals to 7, C equals to 10. Okay, sebab lepas ni kita akan substitute terus dalam calculator. Okay, so macam biasa, nak dapatkan roots daripada calculator, okay, kita boleh tekan mod 3 kali. Okay, ambil EQN, tekan 1, and then kita tak nak unknown, kita tekan anak panah ke sebelah kanan. Kita nak degree. So degree ni kita tengok balik pada soalan kita. So soalan kita adalah second order d square y dx square. Jadi degree kita adalah degree 2 lah. Okay, kita tekan 2. So dia minta A. Jadi A kita 1, tekan 1 sama dengan, okay, B 7 sama dengan, C 10 sama dengan. So jawapan dibagi dekat kita X1 negatif 2, X2 negatif 5. Okay, so dalam ODE kita tak guna X lah. Okay, kita guna M untuk dia punya roots. Okay, so kita just tulis je balik M1 nilai dia sama dengan X1, so negatif 2.
Okay, and then M2 sama dengan X2 tadi, negatif 5. Okay, and then bila kita dah dapat nilai M dan kita tahu dia adalah real and different roots, okay, refer balik pada list of formula, kita akan nampak general equation untuk real and different roots adalah Y equals to A exponent M1X and then plus B exponent M2X. Okay, step seterusnya ataupun last step, kita cuma perlu substitute nilai M1 dan M2 sahaja. Okay, so kita ada A exponent, so M1 gantikan balik M1 kita tadi, negative 2, and then ada X dekat belakang, and then plus B exponent, substitute M2, kita ada negative 5, and then ada X dekat belakang. So itu sahaja jawapan untuk soalan 3A yang melibatkan real and different roots. Okay, soalan seterusnya, soalan B, kita ada 4d square y dx square plus 4dy dx plus y equals to 0. So first step, kita compare dulu dengan general equation. Okay, so kita compare d square y dx square. Kita tengok apa yang ada dekat depan dia. And then kita compare dy dx. Okay, dan kita compare y. Okay, so untuk d square y dx square, dekat depan dia kita ada a equals to 4. Untuk b, okay, kita ada positif b dan positif 4, so b tempat, and then c, kita ada positif c dan positif 1, so c kita sama dengan 1. Okay, next step, sama je step dia. Okay, kita dapatkan b square, so b kita 4, jadi 4 kuasa 2 kita dapat sama dengan 16. And then seterusnya kita cari 4ac. Okay, so 4 darab A kita 4, and then darab dengan C, C kita sama dengan 1. So 4 darab 4 darab 1 kita dapat 16. Okay, step seterusnya kita bandingkan nilai B square dan 4AC. So B square kita 16, 4AC kita pun 16. Jadi nilai dia sama. So bila dapat B square equals to 4AC, roots kita adalah real and equal roots. Okay, so selagi ada perkataan real, kita boleh dapatkan roots kita dengan menggunakan kalkulator sahaja. Okay, kita boleh terus guna kalkulator. Okay, sama macam soalan A, kita akan masukkan dalam EQN. So tekan mode 3 kali, ambil EQN nombor 1, and then macam biasa kita tak nak unknown, sekarang kita guna degree. So degree 2 sebab d square y dx square. Okay, so A kita masukkanlah, A kita 4 sama dengan B 4 sama dengan, and then C 1 sama dengan. Okay, so dia bagi dekat kita nilai X sama dengan negatif 0.5. Okay, ataupun M sama dengan negatif 0.5. Okay, so jawapan dia cuma bagi satu nilai sahaja. Okay, X sahaja. Dia tak ada bagi X1, X2 macam soalan A tadi. So nilai dia cuma M equals to negatif 0.5. Okay, dan step seterusnya kita tengok pada list of formula. Kita tahu dia adalah real and equal roots. So general equation dia adalah exponent mx darab a tambah bx. Okay, so ini adalah general equation bagi real and equal roots. Okay,
So next step ataupun last step, kita cuma perlu masukkan nilai M sahaja. So ganti balik M kita tadi negatif 0.5, and then kita ada X dekat belakang, jangan tinggal. Dan dalam bracket ni kita just salin je balik lah, A plus BX. So ini jawapan bagi soalan 3B yang melibatkan real and equal roots. Okay, seterusnya soalan C. So macam biasa, first step kita kena comparekan dengan general equation dulu. So kita compare A, B dan C. Jadi kita akan dapat A sama dengan 2, and then B. Okay, dalam general equation kita positif B, dalam soalan kita negatif 4. So B kita negatif 4 dan C equals to 3. Okay, dekat sini ada satu benda penting yang saya nak ingatkan. Careless mistakes yang selalu sangat student buat. Okay, kalau dalam soalan kita dibagi ada nilai negatif, macam contoh ni lah, 2d square y dx square, and then minus 4 dy dx plus 3y equals to 0. Jangan sekali-kali ubah bentuk general equation kita. Okay, ada student dia tukar jadi a d square y dx square minus b dy dx plus cy equals to 0. So itu dah salah lah. General equation sentiasa a d square y dx square plus b dy dx plus cy equals to 0. And then yang membezakan dia nanti adalah nilai-nilai di dalam a, b dan C. So sebab tu dekat sini B kita nilai dia negatif 4. Okay, step seterusnya kita dapatkan B square. Okay, dekat sini pun kena take note juga, B kita negatif. So make sure kita letak di dalam bracket negatif 4, and then kuasa 2 di luar bracket. Nak tekan kalkulator pun sama, letak bracket negatif 4, and then kuasa 2 dekat luar. Lepas tu baru tekan sama dengan, dapat 16. Okay, and then 4AC. Okay, 4 darab dengan A kita 2. And then C kita 3. So 4 darab 2 darab 3 kita dapat 24. Okay, seterusnya kita bandingkan nilai B square dan 4AC. So B square kita 16, and then 4AC 24. So 16 lagi kecil daripada 24. Okay, so bila dapat B square less than 4AC, roots kita adalah complex roots. Okay, so bila dapat complex roots, kita tak boleh dapatkan roots dengan menggunakan kalkulator terus macam soalan A dan B tadi. Kita kena guna quadratic formula. Okay, so ini adalah quadratic formula, dan formula ni pun diberi dalam list of formula. Kita just substitute nilai A, B dan C sahaja. So kita masukkan. Okay, formula kita ada negatif, so letak dulu negatif, and then B kita pun ada negatif, so masukkan dalam bracket negatif 4, and then plus minus. Okay, B square dengan 4AC kita dah dapat dekat atas tadi, boleh terus masukkan lah. So B square kita 16 minus 4AC kita 24. Okay, boleh terus masukkan. Okay, dan jangan lupa kita punya square root. Okay, and then bahagi 2 darab dengan A kita 2. Okay, seterusnya kita boleh simplify. So negatif darab negatif 4, kita dapat positif 4, and then plus minus. Okay, 16 tolak 24, kita dapat negatif 8. Okay, square root jangan lupa, and then bahagi dengan 2 darab 2, 4. Okay, step seterusnya kita nak selesaikan yang ada punca kuasa negatif 8 ni. Okay,
So kalau ingat dalam tajuk complex number mat 1, kita tahu I sama dengan punca kuasa negatif 1. So kita akan guna konsep ni untuk selesaikan roots kita. Okey. So sebelum kita nak guna I sama dengan negatif 1, kita kena pisahkan dulu negatif 8. So nak pisahkan dia, okey, sebenarnya negatif 8 ni kita boleh tulis dia sebagai punca kuasa negatif 1 darab 8 ataupun 8 darab negatif 1 pun boleh. So bila kita pisahkan dia, kita pisahkan negatif 1 dengan 8 lah. Dan bila dah pisahkan, okey, dua-dua nombor tu akan dapat square root masing-masing. So saya tulis dulu 8, punca kuasa 8 dan punca kuasa negatif 1. Kita pisahkan negatif 1 dan 8. And then bahagi dengan 4 tu tulis balik lah. Okey. So dekat sini kita boleh guna konsep I sama dengan punca kuasa negatif 1. Okey, kita boleh gantikan punca kuasa negatif 1 dekat bawah ni dengan I lah. Kita gantikan dia dengan I. Okey, so kita akan dapat 4 tambah tolak. Okey, punca kuasa 8. And then punca kuasa negatif 1 kita ganti dengan I. Okey, I tu tak ada punca kuasa dah ya. Okey. So siapa yang tulis macam ni, ini memang student selalu buat. Okey, siapa yang tulis I tu di dalam punca kuasa, dia salah. Sebab I tu dah tak ada punca kuasa dah. Okey. And then kita ada bahagi dengan 4. Okey. So punca kuasa 8 tu kalau tak boleh dapatkan dia nombor bulat, so kita just tinggalkan balik lah macam tu. Okey, kita akan pisahkan juga roots ni supaya dia jadi bentuk alpha plus minus beta I. So pisahkan di antara plus minus tu lah. Okey. So alpha plus minus beta I tu adalah bentuk untuk complex roots. Okey, jadi kita pisahkan 4 bahagi 4. Okey, and then kita ada plus minus. Okey, punca kuasa 8 bahagi 4. And then I kita tulis dekat belakang sekali supaya tak mengganggu lah nanti. Okey. So next step kita cuma perlu simplify. 4 bahagi 4 dapat 1 plus minus. Okey, punca kuasa 8 bahagi 4 tak boleh dapat nombor bulat, so just tulis je balik punca kuasa 8 bahagi 4 dan I di belakang. So kita bandingkan dengan bentuk untuk complex roots tadi, alpha plus minus beta I. So kita dapat alpha kita sama dengan 1. Okay, and then beta kita adalah square root 8 over 4. Okay, I tak perlu ambil sebab dua-dua dah ada I. So kita just ambil nombor dia sahaja. Okay, so bila dah dapat alpha dan beta dan kita tahu dia adalah complex roots, so tengok balik pada list of formula. General equation untuk complex roots adalah y equals to eksponen alpha x darab dengan a cos beta x plus b sin beta x. Okay, next step ataupun last step, kita cuma perlu substitute nilai alpha dan beta sahaja. So eksponen alpha kita tadi 1, so boleh letak 1x ataupun siapa yang nak letak eksponen x sahaja pun boleh. Okay, and then darab a cos beta kita square root 8 over 4, and then ada x dekat belakang, tulis balik x. Okay, plus b sin
Beta kita masukkan punca kuasa 8/4. Dan dekat belakang ada X dan close bracket. So ini jawapan bagi soalan 3C yang melibatkan complex roots. Okay, seterusnya bagi soalan D hingga I, saya akan tunjukkan jalan kerja sahaja. Okay, sebab dalam soalan A, B dan C tadi kita dah tengok macam mana nak selesaikan soalan real and different roots, soalan real and equal roots dan juga soalan complex roots. Okay, cara nak selesaikan second ODE ni, step dia sama je bagi semua roots. Okay, yang pertama kita compare dengan general equation untuk dapatkan nilai A, B dan C dulu. And then daripada situ kita boleh dapatkan nilai B² dan 4AC. Okay, seterusnya kita compare nilai B² dan 4AC untuk tentukan roots kita lah, sama ada real and different roots ataupun real and equal roots ataupun complex roots. And then kita dapatkan roots kita iaitu M. Okay, sama ada nak guna kalkulator ataupun guna quadratic formula tadi. And then last sekali kita substitute balik dalam general equation. Depends on roots yang awak dapat lah, sama ada real and different ataupun real and equal ataupun complex roots. So step dia sama sahaja. Okay, so awak boleh buat dan comparekan jawapan awak dengan jawapan saya. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling, holding on to you tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry of tomorrow. For now, you're everything in my day. I love the way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. I will love you every day. As long as you're in my arms, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter
need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Love when we take our time to make love. Promise you I'm not wasting time in one bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being so. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute. Stay a minute. Stay a minute, another minute. Stay a minute, another minute. Stay a minute. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in one bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah.
ever think that I am being too much. You got me feeling love, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being so. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute. Stay a minute. Stay a minute, another minute. Stay a minute, another minute. Stay a minute. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in one bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Okey, soalan J ada sedikit je berbeza daripada soalan yang sebelum ni. Sikit je. Perbezaan dia cuma dia punya notation. Okey, kalau sebelum ni dia bagi dekat awak d square y dx square, dy dx dan y. Tapi soalan J sekarang ni dibagi awak dalam bentuk d square theta dt square. Okey, so general equation dia kita boleh ubah dia punya huruf. Okey, dia akan jadi d square theta dt square plus b d theta dt plus c theta equals to 0. Okey, bentuk dia masih sama, cuma kita tukar yx dengan d theta dan t sahaja. Dan cara yang seterusnya sama macam sebelum ni lah. Kita dapatkan dulu a, b dan c. And then kita dapatkan b square dan 4ac dan tentukan roots dia lah. Okay, yang ni saya laju sikit. Okay, lepas dah dapat nilai M, macam biasa kita akan masukkan dalam general equation. So ni general equation untuk real and equal roots. Okay, tapi ini kalau soalan dibagi dalam bentuk dy dx ataupun d square y dx square. Tapi soalan kita sekarang dibagi d theta dt. Okay, so kita boleh ubah huruf dia. Okay, eksponen M, kalau dekat sini x, dy dx, sekarang kita guna t. So dia jadi mt. And then a plus b, yang mana ada x kita ganti dengan t. Okay,
So last step, kita substitute nilai M. Jadi kita ada eksponen negatif 0.5 and then T darab A tambah BT. Okay, so ini jawapan untuk soalan 3J. Okay, itu sahaja jawapan bagi soalan nombor 3 dari soalan A hingga soalan J. Jadi saya ulang lagi sekali, untuk selesaikan second ODE, cara dia sama je walau roots apa sekalipun yang dia bagi. Okay, first step kita compare dengan general equation untuk dapatkan nilai bagi A, B dan C. Okay, and then kita dapatkan B square dan 4AC. Okay, lepas tu kita compare nilai B square dan 4AC untuk tentukan roots kita sama ada real and different roots ataupun real and equal roots ataupun complex roots. And then kita cari roots kita iaitu M, sama ada kita nak guna calculator ataupun kita perlu guna quadratic formula. Dan last sekali kita substitute balik nilai M tadi ke dalam general equation depends on awak dapat sama ada real and different roots, real and equal roots ataupun complex roots. Okay, dia ada dia punya general equation masing-masing lah. Okay, so itu dia punya step by step untuk selesaikan second order of differential equation. Okay, setakat ni saya dah kongsikan beberapa soalan peperiksaan akhir semester lepas. Jadi saya harap dengan adanya soalan dan jawapan yang saya sharekan ni dapat membantu awak lah sedikit sebanyak meningkatkan kefahaman awak dalam tajuk ODE ni, dan seterusnya membantu awak dalam menjawab soalan penilaian alternatif nanti. Okey, kalau ada apa-apa lagi pertanyaan atau masih lagi kurang faham, boleh tanya terus dalam grup ataupun boleh direct PM saya lah. Okey, so saya wish all the best, good luck untuk penilaian alternatif nanti. Okey, itu sahaja dari saya untuk video kali ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih.